aw sababu la ne ye jarabi tariku dumanbaw ye n ye balontanbaw lajɛ aw sababu la n ye taama nafamabaw kɛ yɛlɛko caaman tɛmɛna ni maaw cɛ hali n ye ɲɔgɔngɛn faratilenw fana ye a ko dumanw tɛ fɔ ka ban ne ye nimisiwasa min sɔrɔ aw lajɛli la don o don o de b'a to ne ka kan ka bonyamasegin k'aw ye don o don donc ko don ɲɔgɔn fɛ Planète. Planète, un monde de saveurs. Nouveau, Planète Mangue, maintenant disponible. Un produit NBB. Cette série vous est offerte par Sonavi pour toute la famille, pour toute la vie. Sonavi, assurez l'essentiel. Farafin muso bɛɛ masamuso de JK Dressing, Falilou Couture, Fil d'Ange, Big Lam, Royal Fabric, Njai Textile, ZNM Salon, Elegant Event, Intense Cosmetics and Skincare. lafiya nana ka cash point service mɔgɔw nana ka n'u ka produit proposer aw ye gardeur b'o la cash imo b'o la cash auto b'o la nin baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ sutura kɔnɔ wa i mago bɛ dilan cash point service jigiya dan idara tagalande cɛla sigiyɔrɔ la ni sɔnnajini ka di la o bi k'i ka baaraya bolo ye kadi kule kadi kadi episi kadi kadi tomati kadi kadi kreveti kadi kadi akadi Yeta Digital. Episode 22. Ok, maromoy bana besuku ina tkonda jamunga khaga nokobe. Katoga jopena witne khadanga ona abone nanyila emene khade Sheikh Heritage Sheikh Aida. Ok, comme fini dans l'épisode 21 ken ronga werni na fini go kharsa. Oui ko kharanga na zita vraiment madame Aida. Aïsité no nga karsare vraiment ketange on tuta karni passe mo be kha. Oro trending me yoga mulana kita mo be. Kena kirto no nare tima no kunga tu zoro tima do tijonga kame intaka moko ya kwa intaka moko kwa gel tima na kwa ranga natike ye khumba kende kinyan katike tuma nene kwa vraiment mi le kato kaya de ka ado moko tana imede ketange gana passe moko be kena kirto no nga onare Sofia no kunga tu zoro ketange Sofia gini do musbate episode 20 ke do 21 ke vraiment ketange or fam ketange nataga golle be or tu keta kwa wana kirto no onare muska no kunga kwa mus business ke ya rimula ina bogo business ke kha royen to kha bake okay gana legen mo be hash Heritage okay oro film no ware ha fini ga passe mo be ne ko 22 ke no nga khade ko karo khamare mi yani Yeta Digital Rona entreprise ngade ha Sheikh Sali Nyonki khotorantanga de khanu nan pintu khware biga magadono ngambula anke denginga kongo ngamba mo wasnde torasnde pamdela wa
Maliki de am foko dossier ke signatini khabare ngade mais to moyane mais est-ce que nke bulana sere kurumba ke ko na ko na kaitu ko ko na ko ni khara ko ga gan ka to de mana mo be ko disere kurumba ke ba mais to moyane ke ngade am mesek mais man se khana tambila ko yanda ba no ay kempe sa kempe ngao kempe vraiment wa yo ke fa ke mo be sa fo il faut ko mo kana lele nya fi ke quoi anka wona kana fai ko aga dossier ko ani fai stringa wala ne tiga mo ko wada wan kana fi famu golle ke mo wa basnde ken kan to khana jon fonne ko parce que partenaire ko prétend to en ko wala ani message sine mo to angana siri kurma ke be kita ko to da patende kena du tanga kingi anda me kita kade wa bana ko na jon ko makempe basnde nasime ko pagawana ya kuno basnde to zero ino sianter ke ko tina sianter ngatina talanjo ndi ko ata ike lantro sekti lantro no fino kontretu ko meja manangim ke de bernarin kite ka sever sangerna me de bernaran kite nga ko abdi masan ke ko antinya na ko message oye message ke kharafana ke sek no kenya fa ke ta khide yani te ko an ke message sek akhara ke nti monte Wang tu kira sih ke problem di mefak na sektu bengin condo menga ko aida melata sakai ko aida kinjori kanki yang tikaman aku nasiang kina peten karawane nyane ken ko ke tima kame out finish la wile ne ko ay mashere ay fana fai an muwa bas nde akarsa segere mesal ke be ko an khiri nya terne ko nanti mula ko mina fintu ko aga mobe message jo fi kha am dunga khranga de ko re modi bano ko salut ana kamo ça va wanga mtirena bon bula na tutu ko ando sieke ko aga khamga mo be ko me ma fos ko ke me am do siga mo konchi masirene ko khame akin mi mungu ni ke tu ino ko kha mungu na ko inkera nga khana do sieke tanti tele kane khali ko no kempe no ma joti ke ko ne ala gana junge ke ke anger fos de ber do sieke ke no anger na su ko nga ma joti ko basinde kha fini mo mais mo manya siringa ko kame na to dossier ke gemda kane ko vraiment gana la kenya link na ko problem te ni famu ke ya bas nda après nga la après na rentre kadi ko ay ayo ma ba yan si an ko nya nya se vena yo vraiment ni kento sire kha enquête an ka nga katinya na yerno ko ma vraiment kinke ni din dossier ke abate ko khamengana ko da kita jowe ngama na to ere ko men ka juni kenya ko sino ntelia game kita ntelia men ken cho vaige ate kinke force ge ke tier no ko ken di dossier nya ba di dossier kita ta intidala na ere ko ka business ni man ngai khai ka mana dossier nga e ka mana lelan mo ko de mari ki dire men abuba ke o jave kilne kenya on a fini tu ika mrobe dononga kwa téléphone allo siri yangu jom ya karan ko mo mais est-ce que quelqu'un qui l'a ola idum kinanga misere bas nda après na fa problème te ona mekre Bisous. Fanta. Chèque. Téléphone. Quelle ligne est-ce? Bonjour, monsieur Chèque. Mais c'est quand Jom? Somorodon. Quand comment? Aïdadon. Aïda Kamo, Torrente. Quelle ligne est-ce? Das khabar sugende. Avec itrogare. Entronga.
kile pase ke otas fose ke ne ka khone ano ko fi khote ke nya gene ke bas no jo fene tonto brahma no konga Safia Brahma B223 an mane ando saga nine ya fay me quoi mpay me nyangi kay ko to kom ngan na yila nine de bere quoi mais vraiment kena kan tiki ngas nya kalin tinya fage sa kan kili sirengo to ko kampa wa nya pe murna ni mama ka de no ma fos ko kya bos sa ke angir fam ban ya ose ko me ando telefay yan me kare me ala wala anga karangi nga na ile telefay na kare ay mba ay makere badungi mai go murno ko de drog nga lumuno ko ben kerne ko okay anga ngala kaji ke be ma clinic nga ko ngi telefon na po ano gomdi basnde Safia asa da gar hakle kitare tuna ke angir famoso ko ne ne gam bremo ko nga ci bana mo be Lamin Che kiran ko kakaria makingi mai surun tu mi ma tiranzine ko surun tu mi torani ay ma ko Lamin ti mai surun tu mi torani ne ko tait me angen manire poso ya ko an kan ko nyakar sa amaro mo ngati la muru anki nganya na kengo kera kana na ngi khajunga daga saka nga ko anna na bullet ko bina nga dono ke mo na megen age ngi kan ko ya dan ela gen to za ile kera kita okay ko ne eta dan elenya tro alors kamare men épisode 22 Allô Masiri, ça va? Anche pini ne kamo kankanendo. Wallahi ano ofili sufa ken problema no ngare. Nke mere me ka fakenya problem no nga wallahi. Nke mena jate lega sasa kwa nanditi wala anfam wana kungara ko ngapre na to telephone na to kinda na nga kwa kesuna komo Niro mena kantinto ni mea kwa shek do aida abasnde okay ngangala après fale na ilan kele kare kwa abasnde timla na fera ko kwa anu ko ka telefon ne me nyanga ko ni telefon nga masalange nyumla ni le même problème nya ko nga kwa aidan khabare ke nyumla ina kenya to ngana famo Savana bulan nado sekni kini me ko nanya ko sek ya gare ganta mo mananya anya kene gare ka kene ko ngeti maninya hawa siberde sasa ngetu tfusu ganga anke nyanya fana seki a problem ngana ino ko anke lakente khasasa wala khasasa no worde fana nyin tongo ante ko khasasa ke ngin tongo ngi khajun ke ma na daga de ber de golenga fana ti se geni problem ke be ami la ko khasasa ge la khelo te fana imenya to oitele tu ma fanne Oile rene khadi. Bonjour. Ajom. Fini mo anga ke to ses ba ta ko. Smaila, oje fena wa khade. Ça va? Kam fini no. Aida. Ngi ke ko ina Smaila nga ko ini menjangi aida ko. Wa vraiment ke linki ranga sirinchire. Wa anga mo kuno alla en khale Smaila. Bo basnde Smaila ba angala en khila ida ya ko jaga sinte to nin kono me angala nyana kono yan vraiment ona meto
Akan tunge bon kina ka tele. Bon tele ka urolo. Yang kasa tak phone sa. Kano na nagara killing ko ay c'est bon. Bisous. Nagom de kenga sa. Akan kaneno. Kan sunti na ka mo fini mo. Ça va. Salon ka imar sena. Phone. Ça va sende. Kan kanena mo. Non, ça va. Bon mula de ko mona masla phone ko kom na yile. Menti 18 nya fire no ko. Mingi kento. Kame indiga ngana ko tkin kita ko na ni kembra urolo ko. Mais non ne masan dunge tan jabi nga brama ara nya dinga ba nim le na nya bre ndo nga ko njami sa ya bas ndene mo khame ngana tene na ko ngol nyanga no na gina tele bre na salo ko fola kan na harlo me kini nga ko khame daga di mami kiyere ngi kento onda ga na ko idanga kilenga Bohana itele kan khana fola khana salon te khana kharle me kini nga ati tim la nda masala ko to kane paske ando serenge na rono me khaga metuno jiko en suide ma ka mo nanga na khar pitla wono nya to me wana kotna metu ko aramuro te kenya ko ojo fe malik no ko ngare o ila min du ko fare nga kalsa fine Lamin ngeta na bullet nya ko bo angana vienas ngobo ama vienas ngasa angana jagase mo ko za kenya na bullet nga obe ken mane patran diga me kon anya nchore mi kan chore na ama ngege ku fili sumbana kinge ke ya gullo ke le mane ma ngasi mise ma ngasi mise ma ngala ku mise ni to kan kam ga no yanga igande ke bero no duya de aga yana be kata duya sa ki mo se kalsi mise ne kalsi mise ngene okay retazana ro khamare mene da basila tangi fini kama na jagasi kama na raida no kon khawjo aleva ko ana ko anat khale la ke ga me fin ko venga finya yango bo kenya ko torante jombana bonke to fanta ngina ida zene clock nya ko mane nya ai no anga klenta on kharbani ma min ko ndi ai no fosun to dono ta ka ngoma gaire ake dire no kuntu kamo sika ni dire no kunko inga wala como explicación que be fe fatamba che que be fe ko le na ko khara ida imega aida bogu khalla wa khele kendo kenaga esent formule go kinanga na aya asiren da kontinga ka nemo ajume ati khakira atino tan khale la kita ati ji fini yango bo asunga aida ma pa khela awa butun ko dire ske aida kinda nantiti 0 o'clock kenti khare me kita Ekina ile rini ka kenni kenyi erno kusaza konule makbare tanana ile kongine kara ka promte wana sagi katu dono nga kare aro khamare mena wana abonena eme kare ay de mana siri dumbia paide dumbia jime mausi dumbia ke toketa ne shasha dumbia anya kanjinga Angin mani no kugere. Me alo akuna tan no kuwa. Ma muguna zidingian ye kake tukana de. Gian yera tukana ke. Okay. Anga pertama angkal si duna fos gana lingan anna su tu ke. Mos gana lingan anna antu su antinge me ko an juan tambil ni kuku kutu su antinge ko anfam. Ate ajuan ko ime kuntilinge ke tanga ko. Ajuan de me walu ko kuntilinge ke tanga ko. Apa tamin? Anta nakile anga kake wuto gelang am dungena to ke maka kenge ke linge ke danga sene bogum bire ngade ke na daga angi le nerino ange la yana ke fala mo nda bege dumbia agoto ke da bo ange ni yerno ko basfe ngambla na le cross ndego ko na traitement ngako ame bawr sa development ni sa ko
kella unyana natiti alla uremme kita ke so ngana cross ne ke liberty mo ngakwa se kana kaya yo ayani ke urarine khame o manyati fobre antiana fobre ani metu anga qiya an kaminga harin kabaringa mo se ka hamidren kabarinya ko ani me yakhinge mama bintu ka mo besa akai kismere mula an kajun kingare ai dan ke kajun kingare mani kata ko ina nanti ken tamper nya ko lele nya ko est ce que ngana fi ke marsena aida ken beti lele ire ani iteke ngana ko ngana bunya tanchobe kebe ngana bugu afale onar se ken ka kama yo ka kotnya na mo suke kame gote nya na do fofo subate ko ketan ke angar na ke kita mo be ko kame awu no simbenjo ko mesa alla imina jabi ko esan di bawr serenga sa fonga na kini serenga nantana de bereti sogonga ko igere apartment kina igero tretimani cross indiaro gongondo igere kungina mo sangere de ber ko jabi don alla ko se itani men sobo bunya ko oje fe boss no kungare boss mes kange na kingerna ferke dban musimuli na mbogo khamoete ferke allo akha boss ko na wa khamo musaba tawo boss che taki ke be ke me tantinga mankeri tana nyo kunya kinanga ko aran kalsin ko ten ko ke le ken chiro sire kalsin ko boss me arsuti mante fere ati mante fe kamo me boss ngebe ko tna gagi gebe de bere ko yokun ngano ko ngako ado yo kalsinga ko me asum ko tna gage de yokukutu ça fait ali anileti yoko ko ngem mane khajuni ken me boss ngem ken to ngem ken to re de pas ngem ko na su gaga ko ngere ko beni gaga ta marchandise golu ko khayana o khalsinga na ko ngakare ngere ko mbana le ko vraiment ngem ketu wari nya pa ke ngako bege entronke na diti tuwari khbare mos bo anani nyoku anani gaga ani khalsini na le ko boss angin kama na fama wa ngefa no kubesa gage imatuntinga ko parce que nke mara monde ga sasa ke doku golu su bate ke fi manta kama na fozu siringi yako ari kama ni dura don khabare jokoto ndiko anke vraiment ke mulina wara ko vraiment kenyan kere agana go mobe rokia turide aranjwa amata ko tigere ke ya gullo kage ngeti khafa manika na mane gemme de beranga makamla ninyo kumbono ni rokia teori de gajangi ngade angele mane muru tinkere mane muru yo ngi antri ni bintu an mane muru diga bate anti fetininga ba gajangi paisa ma ngi telefona no akinya idea bonger ko na ngafike ko na ngamobe apre ananya ko na alla gana dunge aisiro no nandamin padre kanya antistele nokus madamu daga rokunda bogo kundo nke finti sunte ke maga ge fizo da eska ne pam anandi gi nyokunga ga anin kalsina de quoi mos anmu mos lengi ke ko ta ngamur na tanambu khalante lere age ya kalsino ko beni gaga ibagan njime magana erni serenge na tang baka gole na ya tamu tangare basne emule nambo khalante ke tare fole into ko to ba ke bigi ngenta sa kasere ima ko bo ala utile da watena crossi gelese aga gagen kilege anna fa ube mayan ka anna tuko tanda fa kilenga ko se lagana ya kumye ko wagere fita okay boss afere ba ko tengena mosqa no okay maraman kunyam lamnyeme hoitne khadanga ora tankita werne kati episode 23 nga ka 22 kengen no boga no nga ona jupa mosken ken no nga maram ona ko kharanga na te jaga haramare mena ko lesuno nga
golle ganna golle ke fayana kotna golle ke tu ko asili golle ganna fangana obe an khairinga no obe an bonenga no kamus rote fo murinya kame fo muri ke khade fonchundi ke tan fo burinya kunna tingi to kana obe na singa na buringa de no kame lengi ko ta bite ko na sofia daga ikembule na bo gollenga ha wala fa inno ko ana mbula na mbugu sereng gollenga sasa ana nyangeri yokuku bene kini serenga sasa ngambula na mbugu sereng gollenga leulo an fa wana nyata monta nganta monta kama ngala baka kama gollenga kwa kha nata monta kwa ngame ala tabakare okay wana gir dono nga wanari aida no kunga tuzuro oi tunaziti vraiment okongo ishute no kunga kharsa kwa khame madam nga america to yare kha ketange feeling na passe mo be ikeme kuna kha oi ishute no nga kwa kana gir dono nga werne tima ka no kunga kama tima akado sumaila vraiment ikama nantinto me aburo ka ando se lansina khamnya kana masala ki kana kotna meto kwa vraiment khara khamare mene wana gir kinga wanari modivo no kunga kwa khame kharo business ngeme khame natidi yo kunkini ya kwa kitange malikini kitange andaya mgobe khano khamare meyane dahaba